Koy may buntag di ako'y ang oras karon alas 4 na manamig loading manamig kuan no loading nya nakakuha na yung usa ka gantry na mo usa ra ka gantry mo ako'y na piko na paabot na pod mi mo kinsay mo puli na mo mutuyod na po ni kung kinsay mo puli na mo ang weather karon sa Manila karon kuan man smog urag kuan man ganing gagabon siya ba pero pollution siguro ni o na kayo ngunahan yun nanda tayo sa kabuk-tagbot diri ko nakaigot paabot na ta sa isa kabuk-tagbot o sa pilot kita manatag pangarga atong nasa likod wa panahuman kita kinapaspasan diri magloading o ganing discharging naada ta diri sa tumoy sa MSW berth number 1 pinakatumoy na kuha naman ni breakwater na did-in na ni diri. Pilot on board. Kaya pilot on board. Sir, good morning, sir. Pakita ang cases sa ipagpag. Nakakuha ko good sir. Salamat sir. Mga alas 8 na kami ng gabi nakadikit dito sa Pantalan Koy. Mabilis lang din yung discharging at loading namin. Mga alas 4 na din kami ng umaga natapos. On board na po yung isa sa pinakamagaling at batang piloto dito sa Manila. At meron ng dalawang tagbot na mag-assist sa amin sa undocking maneuver. Let go line na sir. Forward and up. Let go line forward and up. Let go, line up. Okay, thank you. Let go muna dos mo pro ha. Okay, heaving in forward. Thank you. Line clear forward. Okay, line clear forward. Asa mo biyahe? Line clear up. Sorry sir, sa Ruas sir. Ruas lang sir, usara ka po. Ruas Manila ra. 3 halos 2 times a week. Kung nagustuhan mo yung video, please like and follow para updated ka sa sunod nating video. Shout out kay Sir Mr. Marino PH, Sir Jack Paul Tulop from MC Pioneer, Sir Rapi Noah Lapatis. Marami pong salamat sa mga nag-like at follow. Good vibes lang po tayo. Sharing is caring. Thank you for watching. Peace. God bless. Pupa, area mo na lobit si San Pupa. Area lobit San. Area loaded saan po ba? Okay. Hardport now. Stop engine. Stop engine. Midship. Okay, clear na si San po pa. Clear, sir. Okay. Okay, thank you. Okay sir, sige sir, salamat sir. Clear forward. Okay, clear forward, thank you. Manang trabaho sa ato ang piloto ko'y naog na naman ni siya. Yang sundo niya ni si Energy sa yeah, pilot off, thank you. Forward and up, secure everything, forward and up, thank you, dismiss. Secure everything up and dismiss. Thank you.